سيذهبون أم كلها في مكة في الحرم؟ Terus sekarang ada pertanyaan lagi dari beliau, saat 4 hari di Mekah itu nanti ada ziarah-ziarah lagi nggak, Bu? Ada. Ada ya? Keluar dari Mekah juga kan ya, ke Arafah misalnya. Iya. Ada kayak gitu juga. Nah, خلاص إذا حلت المشكلة. هم سيبقون في كل مكة مسافرون يجمعون ويقصرون. Jadi gini, ini seharusnya kita tadi nanya dari awal. Kalau tadi kan kita pahamnya, kata beliau, bapak sama ibu ini memang cuma ada di Mekah saja. Ternyata kalau memang nanti ada kegiatan keluar Mekah, ya itu jatuhnya bapak sama ibu ini masih musafir. Masih musafir, jadi artinya boleh jamak, boleh kosor masih selama 9 hari itu. Dengan catatan apa? Terus ada waktu keluar ke Mekah tadi dulu. Kan? Ke Arafah misalnya, kemana lagi, Bu? Ke Masjid Arafah, Muzdalifah. Nah, situ. Arafah, Muzdalifah. Ya, standarnya travel lah, Bu, ya. Travel. يعني أثناء وجودهم في مكة سيذهبون. Jadi ya yang tadi udah mungkin terlalu banyak kesimpulannya ya. Kita kesimpulannya para jamaah diperkenankan sholat jamak dan qashar selama di Makkah dan Madinah. Cuma kalau pengen lebih biar bisa sholat 5 waktu sama imam di sana ya monggo, itu terserah masing-masing. في الطريق من المدينة إلى مكة في الطريق قبل الوصول إلى مكة في مقام السيدة ميمونة إحدى زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء الطريق هم يبحثون في الخريطة أو يسألون أو السائق مثلا ربما يعرف هذا قبل الوصول إلى مكة. في الطريق ليس بعيد عن مكة، في مكان يسمى سرف الآن لا أدري اسمه. نعم، فهو قريب من الطريق، يعني يقفون يزورونها، والله شيء جميل جدا. Ada ini nggak, Bu? Ada ziarah ke Sayyidah Maimunah? Nggak ada. Nah itu mungkin bisa ditambah, Bu. Soalnya sayang gitu kata beliau. Ini perjalanannya itu nanti sebelum nyampe ke Mekah, itu di situ ada makbarah, ada makomnya Sayyidah Maimunah, istri Rasulullah SAW. Nah kata beliau di situ enak tempatnya, teduh, nyaman. Nah di situ nanti kita bisa memperbanyak doa juga. Sayang kan kalau lewat aja, biar mending kita ziarahin juga. وهذه السيدة ميمونة لها فضل عظيم على كل المسلمين في الدنيا في مسألة تعلمناها منها، لها فضل كبير علينا فنشكرها على هذا الزيارة. Nah, kebetulan Sayyidah Maimunah ini punya jasa besar kepada semua umat muslim di seluruh dunia. Ada suatu permasalahan, nanti beliau akan menjelaskan permasalahan itu. هذه السيدة ميمونة مرة كانت صلت الفجر وتذكر الله بعد الفجر ربما ساعة ساعتين، ثم رجع إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها هل ما زلت على هذه الحال؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزن بما قلت منذ اليوم لوزنته. يعني أنا ذكرت ذكر يسير بكلمات يسيرة ثوابها يساوي أو يزيد على هذا الذكر الذي بقيت فيه ساعة. علمها نعم لقد قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنته. Pernah Sayyidah Maimunah ini setelah sholat subuh berzikir di rumah beliau, kurang lebih sampai terbit matahari, sampai sholat duha, kurang lebih ya 2 jam zikir kayak gitu. Rasulullah datang bertanya kepada Sayyidah Maimunah, kamu dari sholat subuh sampai sekarang masih kayak gini, masih zikir, masih dalam posisi beribadah? Kata Sayyidah Maimunah, iya, saya masih dalam posisi seperti itu. Kata Rasulullah, saya punya 4 kalimat, kalau diucapkan kalau diucapkan 3 kali itu bisa menyamai ibadahmu yang selama 2 jam tadi. Saya punya 4 kalimat, kalau diulang 3 kali dan ditimbang sama ibadahnya Sayyidah Maimunah, ditimbang sama ibadahnya Sayyidah Maimunah yang ditempuh selama 2 jam tadi, itu masih berat, pahalanya masih lebih tinggi
4 kalimat yang akan saya sebutkan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Wa midada kalimatihi. هذا إذا كرر 3 مرات يساوي ذكر ساعتين تقريبا. Ini kalau diulang Pak 4 kali itu 3 kali itu kayak zikir 2 jamnya Sayyidah Maimunah tadi. Zikirnya Sayyidah Maimunah ya, bukan zikir kita. فإذا وقفنا عندها كتبوا عند المقام أنا رأيتها هذا مذكور مكتوب عندنا. Jadi di makamnya Sayyidah Maimunah itu sampai hadis ini ditulis di sana Pak. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Itu ditulis di atas kayak gitu. Ini ada plannya. فنسلم عليها ونشكرها على هذه النعمة. Kita nanti di sana salam kepada Sayyidah Maimunah, kemudian kita terima kasih kepada beliau. Gara-gara beliau kita tahu nih, zikir ini kan gara-gara jasa Sayyidah Maimunah. بعد ذلك عندما بسم الله يكتبوا أو نرسل له نقرأ معا يا الله. Bisa kita baca ya 3 kali bersama-sama. سبحان الله وبحمده. Subhanallah wa bihamdihi. عدد خلقه. Adada khalqihi. ورضا نفسه. Wa ridha nafsihi. وزنة عرشه. Wa zinata arshihi. ومداد كلماته. Wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده. Subhanallah wa bihamdihi. عدد خلقه. Adada khalqihi. ورضا نفسه. Wa ridha nafsihi. وزنة عرشه. Wa zinata arshihi. ومداد كلماته. Wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده. Subhanallah wa bihamdihi. عدد خلقه. Adada khalqihi. ورضا نفسه. Wa ridha nafsihi. وزنة عرشه. Wa zinata arshihi. ومداد كلماته. ويكررون هذا الذكر في المدينة ومكة فيضاعف أضعاف لأنه في الحرب الثواب هناك أضعاف ويكررون هذا كثيرا فثواب نعم يعني الصلاة ب100,000 في مكة. Jadi zikir-zikir ini bisa kita perbanyak nanti di Mekah dan Madinah. Soalnya sholat saja di Madinah kan في المدينة 1000 di Madinah ada. في المسجد النبوي 1000 في مكة ada salawat. الصلاة الواحدة ليس الذكر Nah, الصلاة. sholat aja itu di Madinah itu kan sini ada 1000. Itu kayak kita melakukan 1000 sholat. Nanti kalau di Makkah, Masjid Nabawi ya, kalau di Makkah kan في مكة 100,000. Jadi kita di sana perbanyak tuh sholat. يعني سنوات إذا صلى صلاة واحدة يوم واحد في مكة يوم واحد في مكة كأنه صلى سنوات. Satu hari di Mekah itu kayak kita, apalagi kita sholat ya beberapa, sholat satu di Mekah ya, itu kayak berapa kali kita sholat coba? Tahun-tahunan kan kita sholat. Kapan kita sholat 1000 kali? 100,000, 1000 kali, masya Allah. وإذا وصل إلى مكة حتى يطوف في الطواف لابد أن ينتبه إلى أمر وهو أنه يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. طبعا وضع علامة وإشارة خضراء أنه بداية الطواف. Nah, kita kembali ke tawaf setelah ihram, kemudian tawaf. Nah, pas tawaf ini tolong benar-benar diperhatikan kapan kita mulai tawaf. Tawaf itu nanti ukurannya kan ada tandanya memang di sana. Ukurannya kan Hajar Aswad ya. Dari Hajar Aswad nanti di samping kiri kita kayak gitu kan. Hajar Aswad di samping kiri kita. Nah, nanti di sana ada tandanya. Itu benar-benar kita perhatikan lah. Jangan sampai kita mulai setelah itu. ويقول كتفه هذا الكتف في كل الطواف إلى جهة الكعبة. هذا الكتف لا يجعل هكذا صدره إلى الكعبة ويمشي، هذا لا يحسن. إذا انحرف صدره إلى الكعبة هكذا أو ظهره إلى الكعبة ومشى هذا لا يحسن. Nah, cara tawaf, maaf ya, cara tawaf itu kata beliau tadi posisinya itu kita ini pundak ya, pundak kita selalu kayak gini, enggak kayak gini ya, enggak jalannya enggak, misalnya mohon maaf Ka'bah di situ kita jalannya enggak kayak gini, jadi enggak dada kita yang menghadap ke Ka'bah atau punggung kita, misalnya kayak gini, tapi kita pundak kita yang mengarah ke Ka'bah kayak gitu, pundak. وإذا استقبل الحجر الأسود بصدره يمتدئ في مكانه يعني هكذا سيدي يعني الرجل يعني يبقى يعني أيوة تبقى مكانه يمتدئ. مثلا الحجر الأسود هكذا يشير إليه بسم الله والله أكبر لكن رجل هكذا سيدي. أيوة قدمه في مكانه Nah, contoh حتى لا يتجاوز. لا هو لو استدار بقدميه لكن لا يمشي
هكذا نعم هكذا يفعل قدميه ثم يعود مرة أخرى لا يمشي يعود إلى الأول إلى ya. نفس المكان Ila nafsul makan. Nah ini misalnya nanti kan ada kesunahan salam ke Hajar Aswad gitu ya misalnya. Nah posisi saya misalnya di sini nih, di sini bisa kita boleh kayak gini. Ini salam kayak gini ya boleh. Tapi nanti harus kembali ke awal. Harus kembali ke posisi pertama. Harus kembali ke posisi pertama. Jadi biar kita nggak sampai ngelewatin posisi Ka'bah tapi dalam keadaan kayak gini misalnya. Jadi nggak boleh kayak gini terus lanjut. Nah kembali lagi nanti. يعني لا يمشي خطوة Nah, لا يمشي خطوة وصدره إلى الكعبة. jadi jangan sampai kita satu langkah saja kita jalan ada satu langkah yang dada kita itu menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau pengen menghadap pengen dadanya menghadap ke Hajar Aswad misalnya, ya kayak gitu mau salam, kakinya harus kembali lagi nanti. إذا كان في زحام وخشي أنه إذا اتجه بصدره إلى الكعبة يدفعونه لا يتجه بصدره يبقى هكذا ويسلم Ya falaga. أيوة يفعل هكذا بسم الله والله أكبر هكذا إذا خشي بالزحام أن يدفعونه وفي takbir يعني بسم الله والله أكبر ويقبل. Jadi kalau misalnya takut kan nanti di situ biasanya desak-desakan Mbak ya. Takut nanti kalau kayak gini malah kita kedorong nih. Nah, jadi caranya bisa kayak gini aja. Kayak gini kita wajahnya saja yang ke sana. طبعا سيطوف هو 7 أشواط كل ما وصل إلى الحجر الأسود يسن أن يشير إليه بيده يقول بسم الله والله أكبر ويقبل. Nah pas ketemu Hajar Aswad nanti menghadap Hajar Aswad kayak gini kita doanya Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Habis itu dicium ke tangan. هذا سنة. Sunnah. Ini sunnah. لو افترضنا انه مثلا دفع هكذا لابد ان يعود يعني. لابد ان يعود او هذا الشوط لا يحسب ياتي بواحد اخر يدور ويرجع. لو عاد يعني مثلا لو عاد ما في اشكال. Seandainya Pak ya namanya ini kan baru pertama misalnya ternyata kok kedorong nih misalnya kedorong mau ini ternyata kita nggak secara spontan gitu aja ya nanti kita balik atau berarti itu nggak dihitung putaran itu nggak dihitung nanti nambah lagi antara balik atau putarannya tidak dihitung kita nambah lagi putarannya. وحتى لا يخطئ يعني بعض الناس عندما يطوف 7 أشواط ربما يخطئ فيطوف 10 يعني يقول أنا صار 7 ما صار يشك حتى لا يطوف يعد جيدا لأن إذا أكثر من 10 ما في إشكال لكن يتعب. Jadi kadang mungkin nanti yang paling enak kesana itu bawa tasbih digital atau bawa pokoknya bawa tasbih gitu. Jadi kalau pas waktu tawaf itu dihitung benar-benar. Soalnya kan nanti kadang kata beliau itu banyak orang yang ragu sampai tawafnya itu sampai 10 kali. وأحسن شيء للعبد أن يقرأ أدعية الطواف. عند في كتاب الشيخ الدين عتر جعل أدعية لكل شوط دعاء فأول كل شوط يدعو أدعية الشوط الأول الثاني الثالث خلاص. Terkait biasanya di sana kayaknya pemandunya itu ada Bu ya. Jadi misalnya tawaf pertama ada doa khusus, ada nggak itu Bu? Sudah ada kan ya? Jadi dengan cara itu kan nanti langsung pindah doa kan ketahuan. عند كل طواف يدعو دعاءه خلاص هذا حصل العد بالأدعية. وأيضا في السعي إذا انتهى من الطواف 7 أشواط setelah tawaf selesai kita يصلي قبل بعد أن يطوف 7 أشواط يسن أن يصلي ركعتين سنة الطواف. Nah setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat sunat tawaf ya. Itu setelah kita tawaf 7 kali sebelum kita sa'i kita nanti sholat sunah 2 rakaat. ثم إذا استطاع بعد ذلك يشرب من ماء زمزم ويدعو بعد الركعتين يشرب ويدعو. Setelah 2 rakaat sunnah tawaf kita sunnah minum air zam-zam. Nah, minum dulu air zam-zam. هذا سنة أيضا. Ini sunnah. بعد ذلك يسعى لكن يبدأ بالصفا معروف يعني مكتوب هنا الصفا هنا المروة يذهب إلى مكان الصفا يبدأ بالسعي من الصفا إلى المروة هذا يعتبر مرة من المروة إلى الصفا هذا الثاني. Nah nanti setelah minum air zam-zam habis itu seger kembali kan ya seger kembali kita langsung mulai sa'i mulainya dari mana dari sofa nanti di sana ada tandanya ya, kita mulai dari sofa habis itu ke marwah dari sofa ke marwah itu hitungannya 1 kadang ada orang yang nggak
Akhirnya sofa, marwah ke sofa baru dihitung satu, Pak. Bolak-balik itu baru satu. Ada yang mengambil itu juga gitu. Jadi nanti dari sofa ke marwah itu sudah satu. هناك أدعية أيضا لكل مرة، هناك أدعية مخصصة لكل شوط من أشواط السعي، هناك أدعية أيضا حتى لا يخطئ يدعو لكل مرة بدعائه. Itu mungkin sudah ada doanya masing-masing juga, Pak ya. Jadi ada nggak itu? Ada nggak? Boleh saya lihat, Bu? في كتاب يعني هو للشيخ نور الدين عتر أيضا أدعية مخصصة، كتاب لطيف للشيخ نور الدين عتر موجود في الإنترنت، نرسله يضعه في الهواتف ربما. أيضا هو مقسم الأدعية للسعي لكل شوط دعاء. وهذا دعاء مقسم ليس مقسم. هذا ليس مقسم. لا، هذا كتاب الشيخ العتر هو مقسم لكل شوط دعاء. Jadi maksud beliau itu sambil kita berzikir biar kita tidak lupa hitungan, beliau punya kitab, namanya kitabnya miliknya Syekh Nuruddin Iter. Jadi misalnya doanya itu nggak sama terus. Jadi misalnya sekali berangkat tuh Pak, dari sofa ke marwah itu doa nomor 1. Nanti marwah ke sofa doa nomor 2 sampai 7 kali. Jadi kita nggak lupa kan kalau kayak gitu. Oh sudah ke doa kelima, berarti ya kita sudah kelima itu. Kalau tawaf tadi ya 5 putaran gitu misalnya. Nah itu ada. Kalau di sini kayaknya belum kayaknya. Di sini tadi saya baca kayaknya sama gitu. Nah, nanti bisa dikirim PDF-nya nanti ke Ibu. ثم بعد أن ينتهي 7 أشواط الآن هناك تحلل، يحلق شعره الرجل، يسن أن يحلق شعره كله الرجل بعد أن ينتهي من السعي 7 أشواط. يعني يجوز التأخير لكن الأسهل حتى لا يطول الإحرام أحسن مباشرة يحلق شعره كله الرجل، هذا حلق سنة، ويجوز التقصير. التقصير أقل 3 شعرات، جزء من كل شعرة، جزء من كل شعرة 3 شعرات، قدر الأنملة من كل شعرة تقريبا. Nah, nanti setelah sa'i untuk yang laki-laki disunahkan ketika tahallul ya, biar kita bisa lepas dari umrah dulu gitu kan. Kita nanti ada tahallul. Tahallulnya disunahkan beliau kalau laki-laki itu halaq. Halaq itu apa? Rambutnya dicukur full, digundul. Kayak gitu ya, rambutnya digundul. Itu sunnah. Beliau sendiri saya kemarin juga gundul gitu. Rambut bisa tumbuh lagi lah, ngapain kita emang gitu ya. Jadi jangan takut. Itu halal. Atau kalau taksir bisa taksir juga sih. Taksir itu nanti rambutnya dipotong sedikit. Ukurannya 3 helai, 1 helainya itu cukup segini. Tapi ya sayang lah. Cuma untuk perempuan itu nanti cukup taksir. Ya kalau laki-laki sunnah halak, sunnah full semuanya. Kalau perempuan cuma tadi 3 helai. 3 helainya berapa minimal ya? Seminimal-minimalnya itu segini. المرأة يسن لها إذا استطاعت التقصير من كل شعرها، من كل شعرها السنة أن تقصر قليلا من كل شعرها بقدر الأمر من كل الشعر. Nah, kesunahan untuk perempuan, kalau perempuan itu rambutnya panjang misalnya ya, itu semuanya kena potong semua. Semuanya kena potong, segini lah, meskipun cuma segini. Minimal ini ya, alal-akal minimal. Nah kalau bisa ya agak panjang dikit lah, biar lebih hati-hati. Untuk perempuan seperti itu. ويكفي أن تقصر 3 شعرات، يكفي الأقل أن تقصر 3 شعرات. Terkait batas cukupnya sebenarnya perempuan ya 3 cukup, 3 helai itu udah cukup. Cuma kalau pengen kesunahan biar dapat kesunahan fadilahnya kena potong semua tuh rambut.
وكذلك الرجل يسن له الحلق ويجوز له التقصير. يجوز له التقصير إذا قصر يقصر كل شعره ويكفي 3 شعر. Nah, kalau laki-laki misalnya, laki-laki rambutnya juga agak panjang, bisa milih taksir juga boleh. Sunahnya juga sama, nanti kena potong semua, misalnya kena potong tapi sedikit, kayak gitu segini lah Pak ya, bisa kayak gitu. Cuma kesunahannya yang afdol itu apa tadi, halq dipotong semua, rambut kan nanti bisa tumbuh lagi. فالآن هو إذا حلق انتهى من العمر كل أعمى تحلل ويجوز له بعد ذلك أن يلبس ثيابه. Nah setelah dicukur selesai, nah itu disitulah kita selesai umroh. Sudah selesai, kita boleh kayak biasa-biasa lagi, pakai baju biasa lagi, pakai baju yang jahitan kayak gini biasa lagi, terus kayak biasanya aja gitu Pak. Sudah selesai. طبعا هو عندما يحرم بالعمرة كما ذكرنا ميقات الأحرام هناك أشياء ممنوعة على المحرم ينبغي أن يتنبه لها جيدا. Nah sekarang kita mungkin pindah ke hal-hal yang dilarang saat umroh. Apa saja nih hal-hal yang dilarang saat umroh yang tidak boleh dilakukan? فإذا أحرم يحرم عليه قص أظفاره وحلق شعره. Nah pas waktu kita sudah umroh niat ihram tadi, pas ihram tadi ya niat ihram tadi, kita nggak boleh potong kuku. Nggak boleh potong kuku, makanya kukunya mending dipotong sebelum itu kan, sebelum disiapin lah semuanya, pokoknya dibersihin. Potong kuku nggak boleh. Kedua, potong rambut juga nggak boleh. Nggak boleh juga pakai minyak wangi. Nah, minyak wanginya nggak boleh pakai dulu. Nggak boleh pakai sabun wangi. يوجد صابون يوجد لكن ما في حاجة يستعمل صابون. Jadi nggak usah pakai sabun. Sabun kan kayaknya ada nggak Pak sabunnya nggak wangi? Sabun semuanya wangi kayaknya. Sabun batu gitu ya. Sabun apa? Deodoran nggak boleh. Oh sabun berang ya? Iya, wangi berang. Ya wangi berang itu. Kan nggak wangi Ustaz. Yujad juga sabun yang عشبي مثل هذا يعني رائحة في رائحة كريهة وريحة يعني رائحة مزعجة يعني هو أحسن بدون هذا ليس من أجل أنه ممنوع لا يليق أن يأتي بشيء له رائحة. Kalau sabun berang nanti malah nggak nyaman juga kan baunya Pak. Masa malah nggak pakai wangi, udah nggak pakai wangi kan nggak boleh. Masa malah pakai bau yang ada baunya nggak enak gitu kan. Jadi nggak usah pakai sabun. وينتبه أيضا الرجل لأن لا يجوز أن يلبس المخيط. لا يجوز أن يلبس المخيط. Yang laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang ada dijahit kayak gini ya, berjahit. يعني الثوب الداخلي القصير لا يجوز أن يبقى. Sama pakaian dalam ini juga nggak pakai. يخلع كل شيء مخيط ويلبس الإحرام. Nah, jadi cuma full pakai baju ihram. ولا يجوز تغطية الرأس. لا يجوز أن يغطي رأسه. Boleh juga topi ya atau pakai kopiah kayak gini, udah full nggak boleh. يعني ربما يخطئ وهو راكب السيارة يضع هذا الرداء مثلا فوق رأسه ما يصح. Mungkin misalnya ada saya di Madinah nih atau di Mekah nih pengen sunnah pakai rida misalnya, sunnah pakai rida kayak gini. Rida. Waktu pokoknya kalau suatu sudah ihram, kepala harus mau imamah, mau surban, mau kopiah, mau topi harus dilepas. Kayak gitu ya. طبعا أيضا يعني الذي يعني يكون مع زوجته أيضا يحرم عليه ما يكون بين المرأة والرجل. Nah ini في حال ditetapkan juga kalau yang suami istri, nah itu juga kata beliau kita tahu lah ya, maksudnya suami istri pas waktu ihram itu nggak boleh. يعني إن شاء الله هذه تكون أهم الأشياء. نعم لابد أن يعني نعم إذا حتى kita mungkin sampai di situ penjelasan Syekh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. في اللباس في الحذاء معروف يعني في أشياء تلبس في الإحرام مثل هذا الشيء الخفيف يظهر منه يظهر هذا
العظم الذي يوصل في الكعبين هذا جائز. هذا الذي يلبسه يظهر منه الكعبة بقدمه ليس حذاء. لا يلبس حذاء طويل أثناء الإحرام لا يلبس حذاء طويل يغطي هذا العظم. يعني maka yani tidak la yughatti أيوة لا يغطي الكعبين. Jadi nanti juga hati-hati, mungkin ada yang pakai sepatu bawa sepatu slop misalnya ya, nggak boleh dipakai dulu. Jadi nggak boleh apa ya namanya mata kakinya itu nggak boleh tutup. Jadi pak pakai sandal-sandalnya yang kelihatan lah gitu. Wah, benar benar lumayan. Ada mana? Silakan. Untuk pemula ya yang secara agama tuh pemahamannya masih minim, ditambah lagi ini dadakan gitu, jadi puasanya kemarin cuma 2 minggu sampai hari ini ya alhamdulillah ya berjalan lancar, cuma secara apa ya kalau bisa niat secara batin gitu, ibarat orang yang mau ke medan perang gitu tapi dia belum punya persiapan gitu, jadi setiap hari itu saya merasa gelisah gitu, bahkan sampai nggak bisa tidur gitu. Jadi gimana caranya supaya nanti tuh kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah ini secara full, supaya nanti ketika kita pulang tuh kita nggak merasa kosong gitu, karena di sana kita bingung mau ngapain gitu. Seperti itu Ustaz. وجئت يعني لأني سألت إلى عمرة وكانت في ذاتي قبل أسبوعين وأنا بالليل أفكر سبحان الله أنا مقاتلة في الأرض وأنا لا أستطيع أن أنام أنا أرى أنني لا أستطيع كيف يعني أذهب وحتى أحصل على ماذا أفعل ما هي نصيحتكم وانا مبتدئ ماذا افعل؟ اخاف ان اخسر. أنا أولا أقول لها لا تخاف أبدا، سهل 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 سهل، لا تخاف لأنها ستذهب إلى بيت الكريم الرحيم مولانا الكريم الرحيم، هي ستذهب إلى من هو أرحم بها منه بها وأبيها، لماذا تخاف؟ خلاص خليهم سهلة وعادية. Kata beliau, nasihat beliau sih dibuat santai saja ya. Dibuat santai saja karena kita ini sekarang lagi mau ke apa ya, ke rumah Allah, rumah zat yang paling dermawan, zat yang paling rahmah, bahkan lebih rahmat daripada, lebih dermawan daripada ibu bapak kita. Jadi kita ini sekarang lagi mau bertamu kepada zat yang paling mulia, yang paling punya kedermawanan yang sangat luas. Jadi kita santai, kita malah santai maksudnya nggak apa ya, nggak ngentengin, bukan itu maksud beliau ya, santai, Bismillah, dan manasiknya kan sudah diketahui. Manasiknya tadi kan simpel ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai gitu. Nah sekarang santai saja gitu. Kata beliau disiapkannya santai saja, jangan sampai malah kita malah takut. Itu malah apa ya, nggak sesuai lah. Kalau kita mau ke orang, kita saja kalau mau ke orang yang dermawan, lembut, yang kita nggak, ya malah seneng lah seharusnya kan gitu kan. Kita kok kayak gitu, hati kita justru malah kita apa ya, kita senangkan gitu perasaan kita kayak gitu kan, kita sampaikan. ويعني إن شاء الله بما هي تنوي اغتنام الوقت هذه الحمد لله أهم شيء أنها موجودة عندها النية، بقي هناك معها سبحة، معها عداد، معها مصحف، دائما هي بقدر ما تستطيع تشغل وقتها بالذكر والصلاة على سيدنا رسول الله وسلم، قراءة القرآن، معظم أوقاتها تجعل هكذا في الصلاة في الطواف، إن شاء الله بهذه الحالة تكون قد اغتنمت خير كثير. Nah, karena manasiknya gampang, sudah jelas ya, simpel. Nah, terkait kita misalnya datang ke sana niat biar mendapatkan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya fadilah seterusnya, niat itu saja, kata beliau, itu niat yang sangat agung sekali. Itu niat yang sangat hebat sekali. Kita sudah punya niat seperti itu, tinggal kita siapkan. Kita bawa ke sana, bawa Quran,
bawa apa tasbih, bawa doa-doa tadi disiapkan dari sekarang. Kita bisa minta kan doa apa sih kira-kira nanti yang bisa saya panjatkan di sana, bermunajat di sana, berzikir di sana. Yang penting, poin pentingnya secara umum, jangan sampai kita di sana itu main-main dan buang-buang waktu. Mau digunakan untuk ibadah apa aja itu bagus. يعني الحمد لله هي ما دام مع الأخوة يعني هي ذهبت مرات هي تعلمها ماذا تفعل، لا نفعل كذا، لا نفعل كذا، لا هي تأتي على توجيهاتها. Nah, karena Bu Rini, kata beliau Bu Rini ini sering umroh, gitu kan, sering umroh, berarti mungkin sudah banyak tahu kan di sana nanti di manage aja kan, beliau kan bisa paling bisa kan memanage. Oh ini nanti kita di sini dikit ini nanti bisa ditanyakan ke Bu Rini gitu. Jadi biar dikitnya banyak. Yang penting di sana kita memperbanyak ibadah. Gitu. ما شاء الله هي يعني أي شيء يصير معها مثلا إشكال سؤال ترسل لنا نحن نكلمها دائما نبقى على تواصل معه. Nah, beliau siap membuka pintu nanti kalau misalnya ada masalah di tengah jalan gimana nanti Bu Rini langsung bisa menanyakan. Misalnya oh saya apa itu ada pertanyaan, ada keraguan apa bisa ditanyakan sambil ketika berangkat gitu. Jadi sekarang dibuat santai, disiapin sebaik mungkin, tapi cara nyiapinnya jangan sampai kita malah takut gitu ya. إن شاء الله يعني نحن مستعدون 24 ساعة. Syekh siap 24 jam kata beliau membantu khidmat kepada para jamaah. Insya Allah. لكن يعني نطلب منهم يدعون لنا هناك. Permintaan sih cuma satu sih, nanti pas di sana di Madinah di Mekah minta doanya. Minta doanya. ويبلغون سلامنا لسيدنا رسول الله. Mohon sampaikan juga salam beliau kepada Rasulullah SAW. إذا لا يشق عليه يذكرون اسمه. Kalau memang nanti nggak keberatan kata beliau di sana nggak keberatan, kalau bisa ya kalau memang ada waktu ada kesempatan mohon nama beliau disebutkan di depan Raudhah, di depan Nabi Muhammad SAW. يقولون له فلان يسلم عليك يقرئك السلام. Caranya seperti ini, Fulan maksudnya Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad محمد أمام سيدنا رسول الله أمام سيدنا رسول الله. kata beliau nanti pas di depan Raudhah di depan Nabi Muhammad SAW beliau minta bantu kalau memang ada waktu ya, kalau ada kesempatan minta bantu di depan makom Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang Muhammad yuqri'u ilaika salam, Rasulullah ini Muhammad mengucapkan salam kepadamu, menyampaikan salam kepada engkau. Itu aja sih beliau pengen mohon kalau memang ada waktu kata beliau, kalau nggak keberatan. أيوة هذه يعني مسألة مهمة جدا جدا. الصلاة في الطائرة مثل الصلاة في البيت تماما. في حمام يتوضأ فيه، يتوضأ لا يتيمم، يتوضأ الوضوء ممكن، حمام صغير فيه إمام يتوضأ، وفي مكان في الطائرة فارغ مباشرة هو يذهب إلى المكان الفارغ يتسع لشخص يصلي وحده. إذا منعوه الموظفون أحيانا يمنعونه، إذا منعوه يعني يتلطف يقول يعني هي صلاة سريعة وإن شاء الله ما نزعجكم، لو حصل شيء مفاجئ نقطع الصلاة، يتلطف. إذا منعوه يصلي على الكرسي، إذا صلى على الكرسي سيعيد، إذا صلى على الكرسي سيقوم. وإذا سمحوا له بالصلاة في الطائرة ما يحتاج إلى قضاء. القبلة في الذهاب كما تمشي الطائرة لأنها تمشي إلى مكة، وفي الرجوع بعكسها، إلى الوقت. Terkait dan berangkatnya tadi jam berapa Pak? Ini take off-nya hari Rabunya itu jam berapa? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ininya di bandara. Iya, di bandara. Di pesawatnya. Sampai jam berapa itu? Oh, bisa jam 4 sore. Jam 1 apa? Oh, dari subuh sampai zuhur. Kan sama. سيركبوا في الطائرة أي ساعة سيركبوا؟ Berangkatnya jam يعني في واحد ليلة، واحدة ظهرا. jam 1.45 Pak. Bukan berangkatnya jam berapa tadi?
Di sini take off-nya jam 13.45. Berarti siang Bu ya? Siang. 13.45. Iya, Yani saat kita dulu. من جاكرتا Jakarta. نعم إذا هو يمكن في المطار أن يجمع تقديم في المطار Nah, wasal أظن 9 ساعات. kan perjalanannya kan 9 jam ya, 9 jam. Jadi anggap saja berangkatnya itu jam 1 di situ kan, jam setengah 2 lah ya, jam 2 lah misalnya. Nah nanti sholat duhur sama asar dulu dijamak di Qashar. Duhur sama asar dijamak di Qashar di bandara. Nah sholat dulu, nanti kan nyampe di nggak perlu sholat di ini, nggak perlu sholat di apa? Nggak perlu sholat di pesawat, soalnya kan 9 jam Bu ya. Jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. هذه المشكلة الآن هم في جاكرتا لا يجمعون الظهر في المطار. أين يسكنون؟ ألا يسكنون هنا؟ والفضاء Tapi ini pada orang Jakarta semua. Jakarta semua ya. Ada campur lombok ini sama. Nah untuk warga Jakarta, warga Bintaro, nanti sholatnya itu zuhur aja di sana, nggak bisa dijamak kata beliau. لأنهم مقيمون الآن ما خرجوا من جاكرتا ما خرجوا. Soalnya masih dalam keadaan mungkin jatuhnya, nggak keluar dari ini, nggak keluar dari hatta safar qasir dan lain. كم كيلو من هنا؟ Kesini ke bandara berapa kilo? 20 setengah jam perjalanan. Setengah jam berarti berapa kilo? هي 15-20. منطقة المطار على اعتبار هي من نفس المنطقة هذه. Kalau bandara itu daerah mana? Tangerang juga. Tangerang. يعني هو أنا بعض الفقهاء الواحد من الفقهاء يعني من الفقهاء يقول يمكن في المطار أن يجمع، يمكن أن يجمع لأنه في المطار يعتبر كأنه خرج. فلذلك ماذا يفعلون؟ يجمعون في المطار، يجمعون تقديم ثم احتياطا إذا تيسر في الطائرة يوصلون العصر، إذا لم يتيسر ما سمحوا لهم بالقيام يقضونها. Solusinya kata beliau untuk warga Tangerang nanti di ada fatwa dari salah satu ulama itu boleh melakukan sholat jamak nanti yajma'un selesai. يجمعون تقديم Ahsan bila usah di kosor dulu, dijamak saja, nanti di bandara dijamak saja. Cuma nanti pas sudah naik, sudah masuk waktu sholat asar, kalau memang bisa melakukan sholat asar, sholatnya diulang. Ya, sholatnya diulang. Soalnya ini fatwa-fatwa baru, kita lebih ihtiyat, lebih hati-hati saja. Jadi nanti diulang. Kalau ternyata memang di pesawat nggak bisa melakukan sholat sambil berdiri, dilarang misalnya kayak gitu. Nah kita qadha saja nanti pas waktu sudah di Madinah. وفي أكيد سيدخل المغرب والعشاء عليه أكيد الرب الطويل. أيضا في الطائرة يجمعون تقديم أولاد المغرب والعشاء الفجر القضاء حسب الوصول إلى المدينة متى سيصلون. Nyampe di Madinahnya jam berapa itu? 19.35. Jam 7 ya? Jam 7 maghrib ya? Berarti ya? Jamnya Isya. خلاص يصلون في الطائرة فقط الظهر والعصر فقط. Nah, jadi nanti sholatnya kayak gitu ya. Saya ulang lagi, untuk sholat maghrib dan isya nanti di Madinah saja. Jadi takhir, gitu ya di Madinah. Nah terkait sholat zuhur dan asar, tadi bisa dilakukan kayak gitu. Zuhur kita lakukan di jamak sama asar di mana? Di bandara. Kemudian untuk catatan sholat asarnya, ketika waktu di pesawat sudah masuk sholat asar, kita ulangi sholatnya kalau memang bisa. Dan memang kadang kata beliau itu bisa. Di sana itu ada satu tempat kita bisa berdiri di situ, wudu dulu, sholat lengkap itu bisa. Nah itu kalau memang bisa,
ya kita lakukan. Kalau memang nggak bisa, nanti kita qadha lagi sholat asarnya. Untuk ihtiyat ya, untuk kehati-hatian. هل يتوفر في الطواف حتى الفرض لأن لون الوضوء بيقولوا شافعي يعني تقصد نفس المرأة؟ نعم يعني في الطواف غالبا في الطواف ربما المرأة تمس الرجل في الطواف يقلد الحنفية لا ينقض الوضوء إلا أبدا مس المرأة للرجل عند الحنفية نعم لا ينقض الوضوء عند الحنفية نعم أسهل من المالكية. عند الحنفية مس الرجل للمرأة يحرم تعمده ولا ينقض الوضوء. تعمد اللمس أجنبي نعم لأن أجنبي نعم لكن لا ينقض الوضوء. Terkait waktu tawaf, karena waktu tawaf ini pasti umumnya nanti bersentuhan ya, karena rame kayak gitu bersentuhan sama yang bukan muhrim. Nah nanti kita taklid kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu sentuhannya laki-laki dan perempuan ya itu tidak membatalkan. Cuma kalau ada kesengajaan itu dosa jatuhnya. Cuma wudunya nggak batal dengan bersentuhan laki-laki dan perempuan. Itu mazhab Hanafiyah. Kita jadi biar nggak repot kan nanti kalau tetap sentuhan langsung wudu lagi misalnya, wow itu nggak selesai itu kita apa tawafnya kan gitu. يعني هل نلفق يعني هكذا يعني للضرورة ما في إشكال monggo silakan. Silakan mungkin ada pertanyaan lain. Ya Ustaz. Monggo Bu. Pertama, mohon dimotivasi fadilahnya kenapa kita umat Islam, karena kan banyak tim saya kan masih umur 20 tahunan gitu kan, dimana Korea kan saya selalu bilang apabila semua digunakan akan ada undangan kepada Allah. Nah saya minta dari Syekh untuk memberikan motivasi gitu kenapa kita punya semangat niat yang kuat untuk mendatangi masjid Makkah dan Madinah. Oh, yang kedua itu pertanyaan pertama. Sebentar, yang pertama tadi berarti memotivasi anak muda yang tim saya kan masih pada umur anak-anak saya masih umur 20 tahunan di pegawai kan. Nah, saya kan selalu memberitahukan apabila Allah mudahkan proyek itu kan ada jadwal pemberangkatan umroh hadiah. Tapi kan doanya jangan sampai dapat undangan tapi ternyata hatinya belum siap. Makanya minta motivasi sejak dini mereka untuk mencintai keinginan yang kuat untuk sering mendatangi Mekah Madinah. Kalau yang kedua dengan apabila batal kan untuk apa kan kita balik lagi ke kan agak pas waktu tawaf. Ya pada saat tawaf atau lagi di yang pakai semprotan itu gimana? Semprotan apa ini? Semprot. Untuk pakai semprot gitu, kita bawa botol kosong nanti diisi air. Kalau sewaktu-waktu namanya hadas kan kita nggak bisa ditahan ya. Jadi sewaktu-waktu nanti kita batal itu boleh nggak yang wudunya pakai disemprot nanti diusap kayak model tayamum tapi pakai air ya? Gitu coba. Mereka syai'an sedikit. Coba mana tidak bisa masalah كثير من فقهائكم يحمل معه البخاخ يحمل معه فهؤلاء يتوضؤون منه كيف طريقته وكيف هكذا؟ هذا أولا معه بخاخ يبص هكذا على وجهه حيث يعني صار في وجد الماء ثم يدلك وجهه حيث أنه صار غسل يتفاضل ولو بعض القطرات وقد غسل وجهه كله أو يمر على ini Bu, terkait apa tadi wudhu menggunakan semprotan ya? Nah, itu nggak apa-apa.
cuma syaratnya jangan sampai itu istilahnya maksa itu mengusap. Ini jatuhnya nanti itu harus ada tetesannya, jadi tetap harus menetes. Jadi contohnya misalnya ya, nanti di muka nih kita mau ngusap muka, taruh sini dulu ya misalnya, boleh kayak gini juga, diratain juga bisa, atau taruh sini dulu, nanti sudah kalau terkumpul kan itu pasti mengalir ya, nah langsung diusapin kayak gini Bu, diusapin, jangan sampai apa ya, dilepas terus diusapin lagi. Nanti kalau udah dilepas kita ngambil lagi. Jadi kayak model tayamum ya? Ya, tapi Tayamum kan itu langsung usap rata. usap. Jangan Cuma sampai nanti minyak. harus ngalir Bu ya airnya. Bu. Airnya. Airnya kalau wudhu kan harus mengalir, Iya. tidak mengusap kan ya. Iya. Kecuali ini nanti. Kalau disemprot-semprot aja, Bisa. kita usap? Bisa. juga. Yang penting Rasa- apa ya, ya. rata. Iya. Yang penting rata. mungkin sekali. مسألة ثانية سبيل يعني هي تتمنى أن الوقت الموظفون أعمارهم مشهور هؤلاء أو أعمارهم يعني تقريبا مشهور. أنا أريد أن أعطي أي واحد أريد أن أعطيه هدية بالتناول مطلوب النصائح يعني حتى إنه مهمة للذهاب إلى مكة والمدينة ما هي الدراسة ما هي المميزات لماذا نحن نذهب إلى المدينة ونصلي حاجة يعني حقيقة أولا الذهاب إلى العمرة هو أداء فرض. العمرة هي فرض مثل فرض الصلاة فالذي الشافعية فالذي ربنا عز وجل أكرمه يسر له بدون كلفة بدون شيء أن يؤدي الفرض، وهذه نعمة عظيمة من أجل النعم. Terkait tadi soal Bu Rini yang motivasi, pertama biar kita bahasanya mungkin semangat untuk ini ya pergi ke sana. Terus yang pertama itu kewajiban umroh itu sebenarnya wajib Pak juga. Madzhab Syafi'i itu umroh itu wajib sama kayak haji. Jadi ketika kita pergi umroh ini kita melakukan kita sudah bisa menggugurkan suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita, gitu kan? Kayak sholat, jatuhnya kayak sholat, kayak zakat, misalnya seperti itu. Nah, barang siapa yang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi di situ kesempatan untuk menggugurkan kewajiban yang ditimpahkan kepada seorang mukallaf tadi. ثم أيضا يعني هناك تتيسر له عبادات فيها ثواب مضاعف بحيث لا يتصور العقل عظم الأجور التي ينالها في ذلك المكان. Nah, yang kedua ini terkait pahala dan fadilah ketika orang melakukan ibadah di Masjid Nabawi dan di Mekah. Yang tadinya itu sholat saja hitungannya satu sholat di Madinah atau di Masjid Nabawi itu sama seperti 1000. Kapan kita bisa sholat 1000 kali gitu kan dengan satu sholat gitu. Nah itu fadilah-fadilah itu kita gak akan merasakan mungkin sekarang langsung ya. Nanti ketika kita di akhirat ternyata bertumpuk-tumpuk gitu pahala-pahala itu. Itu kapan kita merasakannya nanti? Kan kita hidup ini sebentar kan gitu. Itu akan kita rasakan. Sekali sholat 1000 sama kayak 1000. Sekali sholat di Mekah sama kayak 100.000 sholat. Kapan kita sempat sholat 100.000 rakaat misalnya? وأيضا يعني في ذلك هناك أماكن يرجى فيها إجابة الدعاء، فربما ذهب دعا بدعوة كانت سبب سعادته وسعادة ذريته في الدنيا والآخرة. Nah, yang kedua kita sebagai manusia ini kan manusia itu kan nggak lepas oleh masalah ya, dari masalah. Manusia itu pasti ada punya masalah, punya rasa gundah, rasa galau, rasa apapun, siapapun itu pasti ada tuh momen-momen manusia itu kayak gitu. Nah, siapa tahu, kita kan nggak ada yang tahu di sana di Makkah dan Madinah itu ada tempat-tempat mustajab. Makanya doa-doa ini harus kita siapkan. Jangan sampai nggak disiapkan, ditulis doa-doa itu. Nanti di sana, di tempat-tempat mustajab itu siapa tahu misalnya pas lagi di Sayyidah Maimunah ternyata doa kita dikabulkan di sana. Itu menjadi sebab bagiannya yang ngelakuin umroh, bagiannya keluarganya yang ngelakuin umroh,
jadi sebab kebahagiaan semua orang-orang yang kita kenal. Kita nggak ada yang tahu. وأعظم شيء يعني فوق تصور العقول عندما تمر أنت من أمام وجه سيدنا رسول الله أنت ستمر من أمام وجه الشريف. هذا الوجه الشريف يفيض عليك بالبركات والأنوار والأسرار تغير كل شيء فيك. Dan yang paling penting itu yang paling agung, ya, seagung-agungnya itu apa? Kita berada di Madinah. Ketika kita berada di Madinah, di sana Rasulullah SAW itu masih hidup. Rasulullah SAW itu masih hidup, cuma jasadnya saja yang rohnya yang awalnya di dunia jadi barzakh gitu kan. Itu beliau masih mendengar. Salam kita ini masih didengar, salam tahiyat kita ini masih didengar oleh Rasulullah SAW. Nah, di sana kita munajat, doa, tawassul dengan beliau. Masya Allah itu apa ya, anugerah yang sulit didapat kan Pak, yang harus patut kita syukuri gitu. Jadi aneh kalau kita misalnya sampai nggak terlibat, nggak ada rasa pengen datang ke sana. Masalah kita ini banyak, siapa tahu di sana itulah penyelesaian masalah-masalah kita itu. لو تيسر للشخص له أن يسافر في كل شهر أو في كل أسبوع يذهب فقط من أجل أن يمر لحظة من أمام وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان والله أمر جيد وأمر حسن ويستحق هذا. روضة من رياض الجنة يعني غير الروضة، هذا غير الروضة، الوقوف أمام الوجه الشريف، المرور لحظة من أمام وجه الشريف، هذا شيء هذا والله يستحق هذا من الإنسان كل ما يملك. Bahkan kata beliau seandainya kita ini dikaruniai harta yang banyak, itu nggak salah loh kita pergi ke Madinah itu tiap minggu. Pergi ke Madinah tiap minggu hanya untuk apa? Berjalan di depan Rasulullah SAW, munajat di sana, doa di sana, kayak gitu kan, taubat di sana, itu nggak salah gitu. Nggak ada istilahnya nggak eman lah. Uang itu berapa sih? Uang itu akan datang, akan hilang, kita nggak akan bawa mati. Tapi amalan-amalan kita di tempat-tempat yang penuh berkah itulah nanti yang akan kita petik pahalanya ketika kita sudah di akhirat. بمجرد أن تمر مرور من أمام وجه الشريف، مجرد هذا المرور يحدث فيك تغيير لا تشعر به، لا تعرف، تتغير الروح، القلب يتنور في أشياء وأسرار عظيمة تنال الإنسان عند مروره من أمام وجه الشريف. Bahkan hanya lewat saja ya di depan makam Rasulullah SAW itu, kata beliau itu Masya Allah itu hati kita banyak hal-hal yang sifatnya maknawi itu bisa berubah. Rahasia-rahasianya itu banyak di sana. Keistimewaannya itu sangat banyak sekali di sana. Jadi kita sebisa mungkin ya sesering mungkin kita pergi ke Makkah dan Madinah. وكثير من الناس سبحان الله يشاهد تغير على وجوههم. كثير من الناس أنا رأيت أشخاص قبل أن يزوروا وبعد الزيارة يظهر في الوجوه أشياء غريبة وعجيبة. Bahkan itu bisa terlihat dari wajahnya langsung. Orang kalau dari Madinah Pak ya, kalau memang tadinya ke Madinahnya benar, niatnya benar, di sana juga enggak menyia-nyiakan waktu, itu dari wajah saja itu bisa kelihatan berubah gitu. Apalagi hati gitu. Jadi wajahnya saja sudah kayak sumringah gimana, beda lah pokoknya. Orang kalau sudah ke sana, orang kalau sudah duduk di depan makam Rasulullah SAW, itu faedahnya Masya Allah berubah. Orangnya saja itu bisa berubah gitu. Ustaz, mending dahulukan orang tua dulu atau kita dulu kalau untuk umroh? لا هو أولى يذهب أولا. هذه القرى لا إثارة في الطاعة، لا إثارة في الطاعة. القاعدة لا إثارة.
يعني هذا فيفا معهم من الكرة نعم تمام لا شك هو يعني نيته في بر والدته أمر عظيم جدا جدا، لكن من ناحية فقهية من الفقه مسألة فقهية هو أولا يعتذر ثم بعد ذلك لو بده يذهب معها يمكن يعني يمكن لا أنا والله أحب هذا هو يذهب ويدعو لها هنا ثم هو بعد ذلك، لأن هذه واجبة عليه عند الشافعية واجب عليه. Beliau menjawab dengan cara fikih ya. Jadi gini, karena umroh ini wajib, kan gitu. Umroh ini wajib. Ada kaidah itu la isara fil qurab. Kita itu nggak boleh mendahulukan orang lain dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kamu dulu. Misalnya kayak soft nih, contoh ya. Bapak dulu. Oh saya, kita yang berhak gitu misalnya. Itu nggak usah mendahulukan orang lain dalam masalah ketaatan seperti ini. Jadi kata beliau tadi, karena umroh ini wajib, beliau lebih condong ya masnya dulu nggak apa-apa berangkat kayak gitu, karena ini wajib ya sifatnya gitu kan masing-masing. Mau bisa kita dikira juga dari final itu sendiri dari yuk tambah ada pula tahu kata beliau sudah lagi film lagi kalau misalnya taksir kata Syafi'i minta Syafi'i mungkin kalam Hanafi karena ini jadi kata beliau ya kalau mazhab Syafi'i memang kayak gitu. Kalau mazhab Syafi'i itu memang kita yang mendahulukan diri kita sendiri, kita mendahulukan diri kita sendiri baru nanti orang lain. يصعب عليه جدا وحاب أن يسلم يصلي الحنفي ما في إشكال يعني لا يحرم عليه أن يرسل أمه أولا لكن يسأل الأفضل. Cuma memang mazhab Hanafi itu memang kaidah yang tadi itu nggak berlaku di mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mendahulukan orang lain dalam sebuah ketaatan itu boleh. Jadi kalau ternyata memang kadang kita sulit ya, misalnya mau berangkat dulu gimana kan gitu kan, berangkat dulu biar orang, apalagi nanti orang tua juga bisa jadi malah marah ke kita apa kayak gitu. Kalau seandainya memang seperti itu dan sulit untuk dilakukan kita umroh sendiri, mending ya nggak apa-apa kita taklid aja ke mazhab Hanafi tadi. Jadi kita dahulukan orang tua kita. Terakhir mungkin Ustaz, umroh itu boleh diperlihatkan nggak? Contoh kita posting di sosial media atau mungkin kita umbar ke siapa, yo saya umrah atau gimana, itu boleh nggak? هل يجوز النشر؟ أنا معتبر وأنشره في وسائل الإعلام، هل نشره هل هذا يجوز؟ هل يريد أن يشجع غيره ويحثه على الخير بس أما إذا tergantung niatnya. Jadi kalau memang niatnya itu pengen memotivasi yang lain, itu kan kembali ke diri pribadi masing-masing ya. Yang tahu dirinya sendiri itu ya gitu kan. Tapi kalau niatnya itu pengen pamer gitu kan, sombong-sombongan gitu kan, nah itu yang nggak boleh. Cuma nasihat beliau, karena kita ini lemah ya, untuk niat kayak gitu sulit ya sebenarnya. Kayak gitu kita mungkin di mulut bisa, tapi di hati itu sulit. Makanya kata beliau contoh, karena kita ini lemah, nanti nggak usah di-share lah. Terselubung. Nah, benar. كان واحد من الصالحين في مصر يصلي ركعتين التهجد 40 سنة البيت أهم ما أحد يشعر ولا أحد يعلم به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Ada salah satu jadi alim sini ada salah satu ulama yang insya Allah di Mesir, saking ingin menutupi ibadahnya itu sholat tahajud 40 tahun Pak, keluarganya aja nggak ada yang tahu, anak-anaknya, istrinya nggak ada yang tahu kalau dia itu sholat tahajud selama 40 tahun, saking pengennya nggak dilihat orang. Soalnya ini yang akan membantu kita untuk lebih ikhlas.
kayak gitu kan. Ikhlas itu kan karena Allah kan. Kalau sudah ada foto-foto itu tidak ada karena yang lain gitu. Pak Dadang siapa tahu kan, kita nggak tahu. Ternyata kan kita nggak ada yang tahu. Itu ada mazhab. Sudah ada mazhab. Tahu apa istilah yang palsu yang kita akan Ayo. Nah, iya bukan nanya siap. Hukum walimatus safar itu apa ya Ustaz? Mubahkah, sunahkah atau bagaimana? Masalah walimatus safar ma hukum sunnah mubah kaifa wa kaifa tariqatuhu. ليست سنة هذه ربما من عادات الناس لو نوى بها إطعام الطعام تقربا إلى الله بنية تيسير الأمر ما في حرج لكن ليست سنة خاصة للسفر ليست سنة خاصة للسفر. Terkait walimah safar, walimahnya saja itu sebenarnya nggak disunahkan, cuma itu mungkin tradisi ya, tradisi bagus. Nah makanya ketika tradisi itu kan jatuhnya selama nggak ada keharaman di situ, jatuhnya kan boleh. Nah sesuatu yang boleh ini bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan dengan bagus. Jadi misalnya ketika mau walimatus safar niatnya apa? Pengen memberi makan, kita amtoam, bagi-bagi rizki, memberi makan, pengen idkhol surur, pengen membahagiakan orang misalnya. Itu niat kayak gitu ditambahin aja. Jadi sesuatu yang boleh itu bisa bernilai ibadah tergantung pada niatnya. Sodako misalnya kayak gitu. Jadi kalau walimatus safarnya kalau nggak dilakukan ya nggak apa-apa, nggak sunnah juga. Ustaz, Erik mau nanya. Nah, iya. Tadi di belakang nanya mulu. Iya, tadi bisik-bisik. Sebelumnya siang mau berangkat umroh siapa saja? Dari laki-laki? Laki-laki. 1, 2, 3, 4, 5. Yang laki-laki. Kalau yang perempuan semuanya berarti ya? Amin. 1, 2, 3 belakang. 4. Oh iya, ibu yang ngakak. Ada di foto. Enggak dapat foto. Oh, 5 nenek. 5 sama nenek. Oh, nenek enggak dihitung. Enggak dapat kerja. Silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Siap. 10 kah? Iya, terus. Yang pertama, bagaimana tadi cara berihram? Terus yang kedua, benarkah kita apa yang kita lakukan di sini akan dibahas di Mekah nanti? Terus juga Apa yang gimana? yang kita lakukan di sini kayak Oh iya, kita siap. yang ada terus juga Dua dulu nanti. Dua dulu. Nanti ini. Kan belum kasih tahu. بالنسبة للرجل عندما يريد إحرام الرجل أولا يخرج